Ja sam Dario Kopić, učitelj joge i meditacije iz Splita, sa mnom je gospodin Sal Rachelle i gospodin Igor Lah iz Zagreba koji će prevoditi. Dakle, ja bih samo na početku pitao gospodina Sala, pošto je on autor bestsellera knjiga, znači Zemlju prema 2012. utemeljitelji, Život na rubu i tako dalje, vjerojatno još neki drugi knjiga. Pa bih ga za početak pitao kako je, u stvari, kako je on počeo kanalizirati. Kako je počeo kanalizirati poruke, znači tih utemeljitelja, tih entiteta iz viših dimenzija i drugih entiteta i duhovnih vrtića. Da li je to bilo spontano ili je imao neku praksu? Well, actually, the first question regarding your work and everything is, okay, you have written a lot of books, you have a lot of courses, you are very popular and your books are on the top lists. My question is actually, how did you actually start to channel all these entities, beings from the founders, Arcturians and the others? Was it a spontaneous channeling, or it was somehow deliberate, planned, or you have already worked a lot on your spiritual path? Yes. Well, I started on my spiritual path in the mid-1970s. Negdje sredinom 1970-ih sam ja započeo sa svojim duhovnim putovanjem. I had always been interested in parapsychology and the paranormal. Uvijek sam bio zainteresiran za parapsihologiju i paranormalne pojave. And so I became involved in various meditation and yoga techniques. I uključio sam se u različite meditacije, različite tehnike joge. Took numerous personal growth workshops. Sudjelovao sam na mnogim radionicama koje zapravo pomažu u osobnom razvoju duhovnom. And visited many sacred places. A isto tako sam posjećivao mnoga sveta mjesta. And while I was in one sacred place, Sedona, Arizona, i dok sam bio na jednom svetom mjestu koje je Sedona u Arizoni, Amerika, SAD, I had a visitation from my personal spirit guide Leah. Ja sam dobio, susreo sam praktički svog osobnog duhovnog vodiča Liju. This was in 1989. To je bilo 1989. And she came to me and reminded me who she was, and I remembered that we had had many lifetimes together. Ona mi se predstavila, rekla tko je, i praktički sam se ja sjetio da smo imali mnogo zajedničkih života prije. But it was about 13 years later that I started channeling publicly. Ali prošlo je 13 godina prije nego sam počeo javno kanalizirati. And the reason why was because I was not very favorable on channeling. I read a lot of channeled material. Razlog tome bio što ja nisam bio pretjerano sklon takvom kanaliziranju poruka. Čitao sam puno knjiga i informacija o tome. And a lot of it seemed inaccurate and inappropriate. I dosta toga izgledalo zapravo netočnim ili neprimjerenim. So I wanted to make sure I wasn't going to be distorting the messages with my own ego. Prema tome htio sam zapravo na nekakav način biti siguran da neću poruke koje dobivam zapravo korigirati ili ometati od strane svog ega. Then in about 2002, the Arcturians came to me. Godine 2002. pojavili su se Arcturijanci. And I had always seen these tall, blue-skinned beings in my meditation. U svojim meditacijama sam često vidio visoka, plava bića. But they decided they were ready to work with me. Ali su tada oni zaključili da su spremni raditi sa mnom. And then in about 2004, another group of beings came to me. A godine 2004. pojavila se još jedna grupa bića koja su mu se predstavila. Who appeared as bright blue-white stars. I koja su izgledala kao sjajna plavo-bijele zvijezde. And they called themselves the founders and said they only come every so often to the earth. I oni su rekli da sebe nazivaju utemeljiteljima i da ponekad u određena vremena se pojavljuju na zemlji. Generally they come around the end and beginning of new ages. Obično se oni pojavljuju kad dolazi do kraja ili je početak novog doba. In the following years I also began a relationship with Lord Sananda.
I sljedeće godine isto tako sam razvio kontakt sa Lordom Sanandom. Kad vi kanalizirate, da li istovremeno vidite ta bića ili jednostavno dobijete samo poruke, pustite se i to ide samo od vas, kroz vas automatski? When you channel their messages, do you see them at the same time, or you just actually hear and use their voices and messages? Well, I have clairvoyance, or the ability to see, clairaudience, the ability to hear, and clairsentience, the ability to feel. And so when my guides come to me, I see the images that I described earlier, I hear their words in my inner ear, and I feel their energetic presence. Ja imam razvijene snažne osjećaje vidovitosti, snažne slušnosti i osjećaje. Prema tome kad se oni pojavljaju, ja ih mogu i vidjeti, i čuti, i osjetiti, i prenositi poruku. Kako vaš živčani sustav to sve izdrži? Vidio sam, imali smo prilike vidjeti kad kanalizirate, da je to nadolazak jedne snažne energije, tako da mi isto osjetimo koji smo tu kraj vas kao slušatelji, kako to djeluje na vas i kako se vi nosite za tim jakim energijama. When you are channeling, we already feel the surge of strong energies, and now we are wondering how you yourself with your body are actually surviving this strong and handle these strong energies. Well, I use a little bit different form of channeling for each of my different groups of entities. Za svaku od ovih različitih grupa entiteta koristim drugu tehniku različitu tehniku kanaliziranja. My personal spirit guide Leah comes from what I call sixth density. Recimo, moj osobni duhovnik vodič Lija dolazi sa 6. denziteta. And since I'm vibrating at fourth and fifth densities, I pošto ja vibriram na 4. i 5. denzitetu, it isn't that much of an adjustment to bring her energies into my body. ne treba toliko prilagodbe da bi se prenijela njezina energija u moje tijelo. However, my other spirit guides reside in much higher levels. Međutim, moji drugi duhovni vodiči žive u puno višim sferama. So I only bring a certain portion of their energy into my body. Prema tome, tijekom kanaliziranja ja prenosim samo dio njihove energije u mojem tijelu. In the case of the founders, who are 12th density A beings, baš u slučaju konkretno utemeljitelja koji su bića sa 12. denziteta, I may bring only 1 or 2% of their energy into my body. ja možda prihvatim tek 1 do 2% njihove energije u mom tijelu. Ok, idemo samo malo u struku. Interesiraju me neke razlike. Vi ste sigurno čuli, možda znate Barbaru Marsinjak, Barbaru Henklov, koji isto također kanaliziraju plejadanci, znači kanaliziraju svjetlosna bića sa sazvižja plejade. I po njima plejadanci su po Barbare Marsinjak i po Henklov su negdje u 5. dimenziji do 9. dimenzije gdje je galaktičko sunce, Alcion, i oni kažu da su plejadanci, da su oni naši učitelji i da dolaze iz naše budućnosti i da su njihovi učitelji čuvari vremena. Da li možete nam nešto reći o plejadancima, ko su plejadanci i tko su njihovi učitelji ti čuvari vremena? Can you tell us a little bit more about Pleiadians? There are some channelings that are telling us that they are beings from 5th to 9th density and that they are our teachers, but that they have themselves their teachers which are called keepers of time. So can you comment a little bit on your views on Pleiadians? Yes, according to my guides, the founders, Prema mojim vodičima utemeljiteljima, the humanoid form started in the Lyra Vega star system. humanoidni oblici su započeli svoje postojanje u sazvežđu Vega Lira. And these beings later migrated to the Pleiades, I ta su se bića kasnije preselila na Plejade. and the particular form of humanoid that we have on Earth A upravo konkretan ljudski oblik kojeg imamo sada na Zemlji originated from Pleiadian DNA. zapravo ima podrijetlo od plejadanskog DNK. But there are many different planets in the Pleiadian system. Ali postoji mnogo različitih planeta u tom sazvežđu Plejade. The Pleiadians consider the 7
stars, or 7 sisters, as only one part of the Pleiades. Plejađani smatruju tih 7 sestara, odnosno tih 7 zvijezda, samo dijelom plejadanskog sistema. That's the brightest cluster of stars. To je recimo najsnajnija grupa zvijezda. But they say there are over 100 stars in their system. Ali oni kažu da je u njihovom sistemu preko 100 zvijezda. And over 200 forms of life on the various planets. I 200 oblika života na različitim planetama. And there are 4th density Pleiadians. Postoje plejadanci 4. denziteta, 7th density Pleiadians. 7. denziteta And on up to 12th density founders. I sve gore do utemeljitelja koji su na 12. denzitetu. Although the founders, being at such a high level, do not identify with any one place. Iako kad govorimo o utemeljiteljima i kako su oni na tako visokom denzitetu 12. oni se praktički ne identificiraju sa nikim posebno. They have the ability to travel anywhere in the universe. Oni mogu putovati bilo gdje po sebi. So there are many positive Pleiadians and some negative ones as well. Postoji mnogo pozitivnih plejadanaca, ali ima i nekih negativnih. Most of the races that have visited Earth from the Pleiades have been positive. Većina rasa koja su sa Plejada posjetila Zemlju jesu bila pozitivna. Puno se govori o Anunnakijima, znači Anunnaki oni koji su došli sa neba direktnim prevodom. To je, oni potiču, osnovali su sumerijansku civilizaciju i tako dalje, Nibiru. Odakle oni dolaze, s kojeg denziteta? If we talk about Nibiru and the arrival of Anunnaki on the Earth, from which density they come? Well, in this case, the Nibiruans or Anunnaki are from levels 5 through 9. Oni su sa razina 5 do 9. And their home world is a planetoid which comes through our solar system about once every 3,600 years. I zapravo njihov dom je jedan planetoid koji se pojavlja u našem sunčevom sistemu svakih 3600 godina. They have left behind certain communications on the caves in ancient Sumeria. Oni su ostavili određene komunikacijske poruke na drevnim pećinama u staroj Sumeru. And like so many extraterrestrial races, A isto kao i mnoge druge vanzemaljske civilizacije, they are a mixture of positive and negative beings. I rase, oni su zapravo mješavina i pozitivnih i negativnih bića. Plejadanci govore o Alcionu, to je galaktičko sunce, i o 9 dimenzija, znači uključujući i crnu rupu koja bi bila 9. dimenzija po njima. Sad me interesira, a utemeljitelji govore o 12 dimenzija. Zašto je to razlika? Recimo, univerzum bi treba biti isti za sve. U čemu je razlika? Can you elaborate? There is a kind of difference. Plejadans talk about 9 dimensions, including the 9th, which is kind of a black hole. And the founders are talking actually about 12 levels of density. Yes, there are many different model systems of the universe. Postoji puno raznovrsnih modela svemira. Some of the systems have 7 dimensions. Neki sistemi imaju 7 dimenzija. Obviously, some have 9. Očito, neki imaju 9. The system I use has 12. Sistem kojeg ja koristim ima 12. And in superstring theory and physics, some of the systems have 21 or 23 dimensions. A u sistemu superstruna neki sistemi imaju čak 21 ili 23 dimenzije. From the viewpoint of the higher dimensional beings, sa stanovišta više dimenzionalnih bića, the use of a model system is not that relevant. Korištenje jednog određenog sistema modela nije toliko relevantno. It is merely for the convenience of our intellectual minds. To je samo zapravo u korist našeg intelektualnog uma, da lakše možemo shvatiti neke stvari. Što mislite o Barbari Marsinjak i Barbari Henklal koji su kanalizatori plejadanaca? Da li ih poznate i da li znate njihove radove? Koliko su ti radovi po vama vjerodostojni? What do you think about these two ladies, Barbara Marsinjak, Barbara Henklal. Barbara Henklal? They are channeling Plejadans. She wrote Agenda Plejada. And Yes. what is your opinion about their work?
I am somewhat familiar with their work. I have glanced over it. I met Barbara Marciniak once many years ago, just briefly. Prije mnogo godina sam u kraćem susretu susreo Barbaru Marciniak i ja sam pogledao, ali ne detaljno njihov rad. It is my perception that the group of Pleiadians that they are working with are two different groups. Moja percepcija da su grupe Plejadanaca koje rade s njima zapravo dvije različite grupe. Most likely they are seventh density Pleiadians, but just from different areas of the Pleiades. Vjerojatno da su Plejadanci sedme gustoće, međutim iz različitih sektora Plejade. Puno se govorilo se o majskom kalendaru i o datumu 21.12.2012. i govori se da će doći do novog doba, da će doći do prestanka jedne civilizacije i da će se to desiti vrlo brzo, čak u trenu, čak u neka 3 dana noći i tako da će postavljati doći novog doba. Maje koji su također jedan od tih nebeskih naroda, Maja je treća zvijezda gledano od Rachelleoma po Plejađanima. Dakle, oni su govorili o tome, međutim nije se desilo ono što je bilo očekivano, ali ono što mi vidimo u svijetu da se dešavaju se velike promjene u svijetu. Što mislite vi o majskom kalendaru i kad će on u stvari zaživiti u praksi? Actually, the question is regarding your comment on the Mayan calendar. On one side, there was a lot of discussion that there will be a very dramatic change in civilization on this world at the end of last year on the 21st of December, and that everything will be carried out in a very, very short way. So it did not happen. However, we are witnessing dramatic changes in the world. So what is your kind of opinion? Can you elaborate a little bit on a Mayan calendar? Yes. The original precessional alignment of December 21st, 2012, originalni trenutak usklade, precesijske usklade na dan 21.12. points to the crossing of a midpoint with the center of the galaxy. Znači usklađenje, zapravo usklađeno je sa točnim usmjerenjem prema centru galaksije. Regarding the tilt of the Earth's axis. Uzevši u obzir nagnutost ose planete Zemlja. Not exactly. And during those 3 days there was a partial collapse or a decrease in the electromagnetic polarities. I tijekom ta 3 dana je došlo do jednog smanjenja elektromagnetskih slojeva oko Zemlje. And an influx of what are called scalar electromagnetic pulses. I ušla je jedna velika količina takozvanih skalarnih valova. And the original program was that humanity would mutate their DNA during those 3 days. I originalni program je bio da će tijekom ta 3 dana ljudska rasa zapravo mutirati svoj DNK. And that it would propel us into a higher frequency very quickly. Što će nas zapravo potaknuti da krenemo izuzetno brzo da se maknemo u višu frekvenciju. But it was determined that most of humanity was not ready for this shift. Ali praktički u tome bilo odlučeno da većina čovječanstva ipak nije spremna za tu promjenu. And so an extension was granted. Tako da je dozvoljeno kao prolongiranje odvijanja tog događaja. Giving humanity a little bit more time to prepare for the higher frequencies. Dajući čovječanstvu još nešto dodatnog vremena da se pripremi za više frekvencije. The higher frequencies continue to flood the earth. Te više frekvencije i dalje preplavljuju Zemlju. And the earth herself is rising in frequency. I Zemlja sama po sebi se diže u frekvenciji. But we have been given a little bit more time to prepare for this shift. Ali dano nam je nešto više vremena da se pripremimo za tu promjenu. And the shift is actually being spread out over a period of time, 10, 20, 30 years. I tako se taj zapravo promjena, da kažem, malo raspoređuje u nekako razdoblje od 10-20 godina. Koja je sad frekvencija Zemlje i koja je frekvencija čovječanstva trenutno i koliko će trebati otprilike, u kojoj denzitetu i gustoći Zemlje trenutno i koliko će trebati otprilike po vašem mišljenju vremena ljudima da pređu u tu 5. dimenziju ili da, ne znam,
da dođu do te točke kada mogu uzaći na neko direktno. Okay, can you elaborate on what is the frequency of the Earth at this moment? What is the frequency or vibratory level of the humanity? And creation also maybe. And how long do you expect that the humanity will have the time to increase and to what level their frequencies? Yes, the average vibration of humanity using the density scale that I've developed is 3.56. Znači, korištenjem skale mjerila kojeg sam ja razvio je vibracioni razina Zemlje 3,56. And that's about midway through third density consciousness. I to je za čovječanstvo negdje srednja veličina svijesti na trećem denzitetu. The Earth herself is vibrating now at about 4.09. Sama Zemlja vibrira na 4,09. She passed into the 4 range in 21st of December. Time je ona 21.12. zapravo ušla u četvrti denzitet. And is now a 4th density planet. I ona je sada planet četvrtog denziteta. Croatia is vibrating at about 3.59. Hrvatska vibrira negdje na razini 3,59 stanovništva. Which is slightly higher than the world average. To je nešto malo više od prosjeka Zemlje, zemljinog stanovništva. David Icke je ime koje je poznato u svijetu i on je inspirirao mnoge ljude da krenu duhovnim putem. On je otkrio mnoge zavere na zemlji i puno govorio o Anunnakijima, puno govorio o obitelji Tame i o tome kako su oni inkarnirani u ljude i kako su u stvari oni neka vrsta reptila, kako su inkarnirani u kraljevske obitelji, predsjedničke obitelji i tako dalje. Da li ste upoznati sa radom Davida Icka i što mislite koliko su te informacije istinite? Well, his question concerns David Icke and his work. He has done a lot of work to increase the awareness of people of certain activities going on the world level, of certain attempts of Anunnaki or reptiles to influence certain events on the earth. So what is your comment? You are aware of his work, or can you comment? Yes, I'm aware of David Icke's work. I have a lot of respect for David Icke. Ja sam svjestan njegovog rada i imam izuzetno poštovanje prema njegovom radu. My perception of David Icke is that he is someone who is a light worker who is bringing in higher frequencies. Moja percepcija njega da je on svjetlosni radnik koji donosi sa sobom više frekvencije, but has as one of his purposes here on earth the exposing of the dark Illuminati. A jedna od svrha koju ima ovdje na zemlji je upravo da izloži taj plan i projekt Anunnakija. Which is a group of souls who believe they are in control of planet Earth. To je grupa duša koja vjeruje da kontrolira planetu Zemlju. However, this control is an illusion. Međutim, ta kontrola je zapravo iluzija. And the only reason they seem to be in control is because people give their power to them. I jedini razlog zbog čega izgleda da oni to kontroliraju je upravo zato jer su im ljudi dali moć da to čine. Most people believe they are powerless and that this group is all powerful. Većina ljudi vjeruje da su oni bespomoćni, a da je ta grupa moćna. Because beliefs themselves are powerful, it appears to be so. I jer su vjerovanja sama po sebi moćna, onda to tako i izgleda kao da jest. But from a 5th density and higher perspective, it is all an illusion. Ali s perspektive petog denziteta i višeg denziteta sve to je zapravo samo iluzija. And so souls who evolve beyond 4th density are no longer at the effect of the dark Illuminati. Prema tome, duše koje se razvijaju iznad četvrtog denziteta nisu više pod utjecajem tamnih iluminata. They may temporarily abide by the rules and regulations of the Illuminati. Možda se privremeno ipak pokore određenim pravilima igre iluminatija. In order to create a relative harmony among people. Kako bi na nekakav način uskladili ravnotežu među ljudima. They are no longer mentally or emotionally identified with the principles of the Illuminati. Ali oni nisu više mentalno identificirani sa principima Anunnakija.
Iluminata. Kakva je uloga religije po vama u pokoravanju čovječanstva, krutim normama, zatim širenju negativnih emocija, straha i tako dalje, i straha od Boga i straha praktički od samog sebe? What is your opinion on the work of religions who are very often working on very strict regulations of building up fears among people? Most of the world's religions are based on what I call negative core beliefs. Većina religija na svijetu je temeljeno, prema mojem mišljenju, na ovim takozvanim temeljnim negativnim vjerovanjima. The ultimate negative core belief is the belief in separation from God. Onaj ključno negativno vjerovanje je zapravo odvojenost od Boga. If you believe you are separate from God, you believe that God has the power to pass judgment and punish. Ako vjerujete da ste vi odvojeni od Boga, onda isto tako prihvaćate da Bog može vas prosuđivati i osuđivati. Most religions teach that we are suffering because we are sinners who have gone against the will of God. Većina religija propovjeda da zapravo mi smo kažnjeni jer smo krivi za nešto što smo učinili protiv Boga. There are certain natural laws and principles, Postoje svakako nekakvi prirodni zakoni i principi, and ignoring those laws and principles does have consequences, i ako ih ignorirate, svakako da onda slijede određene posljedice. such as ignoring the law of gravity and jumping off a tall building. Recimo, na primjer, kao da ignorirate zakon gravitacije i skočite sa nebodera. But if a person injures himself jumping off a tall building, Ali ako se osoba povrijedi, ako skoči sa visoke zgrade, it is ridiculous to assume that God is punishing him. smiješno je zaključiti da ga Bog kažnjava. He is simply ignorant of the law of gravity. On jednostavno ne poznaje zakon gravitacije. I kad smo već kod religije, kršćanska religija najbrojnija u svijetu, ima negdje preko 2 milijarde ljudi okuplja. Recite li, njihov glavni adut, glavno božanstvo je Isus. Ko je stvarno Isus? Christian religion is one of the most numerous ones in the world. There are about 2 billion people, and their main person is Jesus. Who was actually Jesus? Koliko je njegova uloga iskrivljena? And how his role was, let's say, changed in the course of the history. Yes, there were actually 3 souls who were composited as one soul in the Bible. Zapravo postojale su 3 duše koje su složene u jednu dušu unutar Biblije. One of them was crucified for expressing his beliefs. Jedan je bio razapet na križu zbog iskazivanja svojih vjerovanja, which were in opposition to the prevailing beliefs of the time. koji su bili u suprotnosti sa važećim prevladavajućim vjerovanjima u to vrijeme. And this particular soul had a mission of awakening or enlightening humanity. I ta određena duša je zapravo imala svrhu da prosvijetli, iluminira čovječanstvo u to vrijeme. And he was in contact with beings from higher dimensions. On je bio u kontaktu sa bićima na višim dimenzijama. And he learned how to perform many of these special gifts and abilities. I on je naučio kako pokazati i djelovati sa svim nekim svojim posebnim darovima koje ima. That have been demonstrated by the various yogis and teachers. A to danas neki od jogija i učitelja isto tako mogu demonstrirati. And his primary message was one of love and compassion. I njegova glavna poruka je bila ljubav i suosjećanje. The portions of the book of John that say love one another, Recimo dijelovi knjige, Ivanove knjige koji govore o tome ljubite jedni druge, and you can do the same things I can do and even greater things than these, vi možete učiniti iste stvari koje mogu ja učiniti, a možda i puno veće, are some of the more accurate parts of the Bible. su recimo neki od točnijih dijelova Biblije. But much of the teaching has been distorted or mistranslated. Ali velik dio tekstova je zapravo nekako ili krivo interpretiran ili iskrivljen. It is my understanding that he never said that Jesus was the only begotten Son of God. Moje razumijevanje je da on nikad rekao da je on izgubljen sin Božji.
Most likely there was a bad translation in there somewhere. Vjerojatno da je u nekom trenutku došlo do lošeg prijevoda. Because why would he contradict himself in chapter 14 when he says, you can do these things same as I can? Zašto bi onda zapravo kazao nešto suprotno u narednom poglavlju kad govori vi možete isto učiniti što i ja činim? Jesus is now an 8th density being known as Lord Sananda. Isus je sada biće na 8. denzitetu poznat kao Lord Sananda. Zašto su većina kanalizatora iz Amerike? Recimo, bio sam dosta puta u Indiji i veliki jogi, gurui ništa ne znaju o vanzemaljcima. Kako to objašnjava? Kako samo da zapad zna o vanzemaljcima, a istok je potpuno tu neinformiran? I'm curious a little bit and wondering. I've been a couple of times in India, and yogis and gurus in India do not know anything about extraterrestrials. It seems like extraterrestrials are more connected with the western part of the world. More people in the western part of the world know about extraterrestrials. Well, this could have something to do with the culture. In the Bhagavad Gita and other Eastern teachings, recimo, to ima možda nešto veze sa učenjima i kulturom, ali recimo u Bhagavad Giti there are numerous accounts of flying machines. Postoji jako puno evidencije i svjedočanja o letećim strojevima. And you have Krishna and others flying around in the atmosphere. I Krishna i drugi jednostavno lete po atmosferi. On these vehicles. Na vimanas. Correct. Putuju sa tim svojim letećim letjelicama vimana. So I think it's just a question of the interpretation and the language. Prema tome mislim da je ipak to samo pitanje interpretacije ili jezika. Krishna was a 10th density being from the Vega star system. Krishna je biće sa 10. densiteta iz sazvježđa Vira. Da li se učenje utemeljitelja suprotstavlja drugim duhovnim učenjima? Is there any conflict between teachings of the founders and some other teachers? Well, yes, there are, because every group of channeled material comes through the filter of the channel. Da, postoji određeni sukob, svaka kompilacija materijala koji se kanalizira se filtrira kroz osobu koja kanalizira. The founders chose me as one of their channels because of my scientific background. Utemeljitelji su izabrali mene kao jednog od kanala zbog mog znanstvenog, da kažemo, podrijetla. And ability to articulate their ideas. I sposobnosti da jasno izražim njihove ideje. Had they come through someone who is more, shall we say, emotionally oriented, recimo da su došli oni kroz nekoga koji je više emotivno orijentiran, very different words would probably be chosen to try and convey the ideas. Možda bi se koristili sasvim drugačije riječi da se prenesu te iste ideje. That said, there are many channeled messages in the world today. Kad već govorimo o tome, ima puno poruka koje se kanaliziraju danas u svijetu, that directly contradict what the founders are saying. Koji direktno su u suprotnosti s onim što govore utemeljitelji. There are beings in 4th density. Postoje bića u 4. densitetu who are channeling through various people on earth. Koji kanaliziraju kroz različite osobe na zemlji. Who do not appear to have an accurate perception of what is taking place on earth. Koji izgleda kao da nemaju ispravnu percepciju onome što se zbiva na svijetu. And who do not understand human free will. I koji ne razumiju ljudsku slobodnu volju. And of course there are channels who are themselves distorted. A isto tako postoji kanali koji sami sa sobom imaju nerješene stvari. Who allow their own egos to get in the way of the messages. I dozvoljavaju da se njihov ego zapravo prepreči po širenju čiste i jasne poruke. And as you might expect, there are some channels who are channeling their own subconscious mind. A isto tako postoje, možete i očekivati da postoje neki kanali koji zapravo kanaliziraju svoju vlastitu podsvijest. Complete with their own fears and anxieties. Uključivo i sve svoje brige i sve svoje strahove. Kad ste već spomenuli tu 4. dimenziju, možete ukratko reći, pri kraju smo razgovora, možete ukratko reći o tom astralu, o nižem astralu, srednjem ili višem,
ali prvenstveno ličnom stavu koji je izvor tih negativnih emocija, straha i tako dalje, i pomoću kojeg ta bića iz nižega stava kontrolira ljude na zemlji. Dakle, recite par ovako svojih we are at the end of our conversation, and just actually the last question is regarding, or one month last. I'm wondering about the astral. Okay, continue. About the higher astral levels, where we have beings or entities that quite often influence people on the earth and their behavior. Lower. Yes, there are 3 subplanes of the astral. Postoje 3 podrazine astrala. One of them is typically at a lower vibration than the physical. Jedan od njih je tipično na nižoj vibraciji od fizičkog. And then one is roughly the same and one is higher. Jedan je negdje približno na razini fizičkog, a jedan je po vibraciji iznad fizičkog. And it is one of the pitfalls on the spiritual path. I to je jedan od problema, da kažem, zamki na duhovnom putu. That the higher astral realms can be very tantalizing and appealing. Da ti viši astralne razine mogu biti vrlo privlačne. There's nothing wrong with the higher astral realms. Nema ništa pogrešnog sa višim astralnim razinama. Except that becoming preoccupied with them can hinder one's spiritual growth. Osim ako se previše bavite njima, to zapravo može vas omesti na vašem duhovnom putu. And the beings who reside in the higher astral can come across very eloquently. A bića koja borave na tih višoj astralnoj razini mogu biti vrlo elokventna, mudra, ima puno informacija. But often have very little understanding of human free will. Ali često imaju vrlo malo razumijevanja o ljudskoj slobodnoj volji. For example, they may wish to evacuate people in spaceships from the Earth. Na primjer, oni mogu imati želju da evakuiraju ljude u svemirske brodove, which might be a violation of free will of those souls. Što može biti opet zapravo ugrožavanje slobodne volje tih duša. Particularly if those souls agreed to be on Earth during the turbulent times. Posebno ako su se te duše složile da budu na zemlji u takvim turbulentnim vremenima. Možete za pred kraj reći neke savjete duhovnim trajavcima, koje duhovne prakse da rade, da li su duhovne prakse u suprotnosti sa ovim vašim učenjima, da li da slijede samo jednog gurua ili mogu slijediti više gurua. Recimo ja kad sam bio u Indiji, tamo je normalno da jedan guru ima 10 gurua, to je za njih sasvim normalno, kod nas je to na zapadu, jedan guru to je svetinja i nisu španki od njega, tako da ljudi na neki način postaju fundamentalisti, duhovni fundamentalisti. Well, let's say your message to spiritual seekers, you have different schools. In India you have one guru who can have a couple of gurus that he listens to and works with. But here on the West it's more that you have one guru and then you follow and you almost fell in the trap of being fundamental religion. So what would be your suggestion for these spiritual seekers? Yes, any true teacher is seeking to empower their students. Svaki iskreni učitelj traži mogućnost da osnaži svoje učenike. Not to make them dependent on the teacher. A ne da budu ovisni o svom učitelju. When evaluating whether the teaching is true or not, kada se valorizira da li je učenje istinito ili nije, pay attention to where the power is in the organization. Vodite računa o tome gdje se locira moć u toj organizaciji. Is everything being funneled to the top, to the guru? Da li je sve usmjereno samo na tu jednu osobu, gurua na vrhu? Or are people becoming wise and going out and sharing their enlightenment around the world? Ili ljudi postaju mudri, idu okolo i šire tu mudrost širom svijeta. Perhaps paying respect to their guru, but emphasizing that this is a universal teaching. Svakako održavajući poštovanje prema svom učitelju, ali smatrajući da je to jedno univerzalno učenje. With any teaching, use discernment. Kao kod svakog učenja treba sa razumom zapravo analizirati što se zbiva. Does this teaching promote my spirituality and growth? Da li to učenje promovira, podržava moj duhovni razvoj i rast?
Does it harmonize and unify? Da li harmonizira i ujedinjuje? Is it a loving vibration? Da li je to vibracija puna ljubavi? Or does it divide or seem to judge one group of souls as being more righteous than another? Ili stvara podjele i ustanovljava se da je jedan dio grupe bolji nego neki drugi dio grupe. Is there a strict set of standards that must be adhered to in order to be saved or enlightened? Da li postoji striktna pravila koji se morate svakako pridržavati kako biste bili spašeni? I pri kraju još jedno pitanje o općim ljudi koji se bave duhovnošću, mislim da moraju biti vegetarijanci, da li neki slučajem mogu jesti meso i šta mi se toga? Usually people who seek their spiritual path believe that they should be vegetarians. Can they eat meat? It really depends on the body type, the blood type, and many other factors. To zapravo stvarno ovisi o tipu tijela, o tipu krvi i mnogim drugim faktorima. As souls increase their rate of vibration, their desires change. Kako duše zapravo povisuju svoje razine vibracije, Certainly some foods have a lower vibration than others. tada se mijenjaju određene potrebe. Sigurno da neke vrste hrane imaju niže vibracije. I would say it is not wrong to eat animal products. Ja bih rekao da nije pogrešno jesti životinjske proizvode, But you may choose more pure foods as you raise your vibration. ali kako podižete svoju vibraciju, vi ćete biti ipak privučeni i odabirati lakšu hranu, svjetliju hranu. Also, it's important to examine your motivation for what you eat. Isto tako morate razmotriti vašu motivaciju prilikom prehrane. Are you eating merely to maximize the energy in your body? Da li jedete samo zato da biste maksimalizirali energiju u vašem tijelu, Or to satisfy the craving of some unexpressed emotions? ili samo da ispunite i zadovoljite neku nedefiniranu potrebu radi nečeg sasvim drugoga u vašem tijelu? Or are you a vegan because you think that you are superior to those who eat meat? Ili ste vi vegan samo zato da bi mogli reći da ste superiorni u odnosu na one koji jedu meso? Listen to your own body and to your own guidance. Poslušajte svoje vlastito tijelo i svoje vlastito vodstvo. Ali kako pomiriti činjenicu da ako jedete meso, morate ubiti životinju ili morate sudjelovati u ubijanju životinju? To je sve dilema. How to resolve the conflict? If you want to eat meat, you have to kill the animal. Well, it is the nature of this third density world, which is now evolving into fourth density. Ovo je priroda ovog svijeta trećeg denziteta koji se sada uzdiže na četvrti denzitet. That various creatures give their life in service to other creatures. Različita bića da služe i daju sebe drugim bićima. And there are certain religions that refuse to kill any animals. Postoje određene religije koje odbijaju ubiti bilo kakvu životinju. And that is not right or wrong. I to nije krivo ili pravo. But it is a bit erroneous. Ali je malo ironično. Because every breath you take kills various organisms that are in the air. Jer zapravo svakim vašim udahom vi pobijete mnogo sitnih organizama koji se nalaze u zraku. So rather than worry about whether you're killing anything, više nego da brinete o tome da li ubijate nekoga, simply attempt to express love and compassion to all beings. Jednostavno tražite mogućnost da iskažete ljubav i suosjećanje prema svim bićima. And if you eat animal products, perhaps you might want to ask the animals forgiveness. A ako jedete nekakve životinjske proizvode, možda da zamolite za oprost tu životinju koju konzumirate. I don't want Castaneda. Yes. Hvala lijepo gospodine Rachelle, vi ste nas jako prosvijetli kroz ovaj intervju. Pošli ste puno svijeta, vidjeli ste puno ljudi. Recite nam, kako vam se sviđa u Hrvatskoj, kakvi su ljudi u Hrvatskoj, kakvi su vaši dojmovi? First of all, thank you very much for enlightening us during this interview. But since you are here in Croatia, of course I would like to ask you, what is your opinion about Croatia and your experience here? Well, it's no secret that this country has been through a lot of trials and suffering. Nije tajna da je ova zemlja prošla kroz puno izazova i patnji. And certainly my guides and I express our compassion to those who have had to endure
various oppressions. I svakako da ja i moji duhovni vodiči izražavamo saučešće za sve ono što je prošla vaša zemlja. But I do feel there is a hunger for spiritual enlightenment in Croatia. A ono što osjećam je osjećaj gladi za duhovnim zapravo rastom i duhovnim usavršavanjem ovdje u Hrvatskoj. And there are many souls who are very dedicated to bettering themselves, Croatia, and the world. Ima puno duša koji su posvećene tome da sebe poboljšaju, da poboljšaju Hrvatsku i svijet. So I'm very hopeful that things will get much better here. Ja se nadam, jako se nadam da će se stvari poboljšati ovdje. Once Once more, thank you very much.